malam menade rembak raskam Tuhan harapan kula pernah bener. Mari ras sekitar toto. Tuhan di bata Bapa kami seringan ibas kerajaan surga, isahkan kami bujur man bandu Tuhan, ija ibas penemani du kegeluhan kami pesah ibas Pak Senda sehat-sehat. Tuhan ija ibas wari enda, ate kami guna ngikuti kebaktian minggu kami. Ibas kerina kami siar tugas ibas kebaktian kami enda Bapa, kam dage si masu-masusa kami kerina, gelahna banci ilakukan kami kari kerina ardalan alum mahuli. Terkhusus kami artoto Tuhan, karena diakan kami sebagai liturgis ibas kebaktian kami enda, pasu-pasundu ibas persikapena, gelahna kerina pedalanan kebaktian kami enda banci ibabaina alum mahuli. Jenari pe Tuhan artotoka kami nangdangi kemahandu pendeta kami setepu, ija ia kari Tuhan nahkan katandu, ibas enda Bapa kam si masu-masusa, ibas kerina persikapena Bapa, gelahna arah kata kari si ikatakan nangdangi kami kerina ngawan ni perpulungandu, enda banci tuhu-tuhu, nambahi gegek semangat ibas kami dalani kegeluhan kami, terlebih-lebih nambahi kini tekan kami. Bapa sini surga, ibas perjalanan kebaktiin kami enda nari, mulai kin ibenakan kami ibas benar-benar nari, sekari kubas pendunganna, Tuhan tetap campur tangan. Reh kami Tuhan, arah anak du Yesus Kristus. Amin. Seninaras turang mari si bengketi kebat tinta, si begikan lebih kata pengalo-ngalo ras momo. Salam, selamat wari minggu man banta krina ngawan perpulungan GBKP kilometer pitu, ibas jabunta skala-skala. Turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, majelis runggun ngatakan mejuah-juah ras salam sehat man banta krina. Ibas masa pandemi enda kita tetap beribadah ibas jabunta skala-skala. Mari ikuti ibadah minggu enda aludum pengendesan geluhta mandi bata. Momo runggunta baci oge ibas WA si enggo isahkan sekretaris runggun gerejanta. Janah tetap si totokan krina ngawan perpulungan silit ibas sakit baik si opname i rumah sakit, bagepe si irawat i rumah. Kata penaruh, turang rasenina ibas minggu enda, erlajar ma kita ngidah ulina perukuran rasura-sura di bata, si enggo isuan kena jadi orat ngeluh ibas budayanta. Kini ulin tridah ibas kegeluhan, rakut si telu, tutur si walu, perkade-kaden si 10-2 tambah sada. Ate di bata, gelah persadan jadi dalanta, ngelakan kekelengan Tuhan taman teman manusia bagepe man krina tinepah. Arah kebatin enda, ate di bata mempersingeti kita ulihi, karena olat geluh. Gelah kita mencidahkan budaya, geluh si mahuli. Subuh ibas cara rukur pengerana ras perbahanan sibas biak di bata. Rende kita nomor 244. Aksara
ibas gelar di bata Bapa sinepa kini raturan geluh. Ibas gelar Yesus Kristus si jadi usihen geluh manusia. Ras ibas gelar kesah si badia si mere kepentaren gunam bangun kegeluhan si mulia. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa anakna Yesus Kristus. Ras ibas kerembakan kesah si badia ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena sura-sura ras perbahanan di bata. Usahakanlah tuhu-tuhu maka persadandu si ibreken kesah tetap irakut alu enteguh ibas perdamen. Efesus 4 ayat 3. Erpalaskan kata di bata enda si puji ia alu ras kita rende. Man di bata si jadi usihan orat geluhta. Di batanta enggo nepa kini raturan geluh ibas krina tinepa. La i pelepas di bata kita dalani kegeluhan enda sisada-sisada. I sikap kena teman geluh rikut ras kade-kade man banta. Gelah lid inganta nehken keleng ate. Nuri-nuri ras megi-megi. Gelah lid ingan manusia nampati raspe isampati. I persada di bata mekita ibas rakut si telu tutur si waluh perkade-kaden si 10 tambah sada. Gelah arah persadan enda rekuhna kengasuh penta ngalaken kekelengan Tuhan ta man teman manusia bagepe man krina tinepa. Selaku kalin bubu kita idilo mereken dirinta engkelengi ras mereken tuah pasu-pasu man anak beru. Selaku sukut kita idilo natang-natang kegeluhan seninanta gelah ula ia juru ibas keterbatasenna. Selaku anak beru kita idilo mereken dirinta guna natang-natang dengan pehaga kalin bubu gelah tambah dolatna ibas kegeluhenna. Enda me biak di bata si enggo isuan kena ibas budayanta. Andiko ulina perbahan di bata ibas ngaturkan kegeluhan manusia. Maka pujilah Tuhan.
Pujilah ia, arkiteken enggo ituduh kena orang ngeluh si mahuli. Tetapkanlah ibas ukurta, maka kitekah kita ngeluh, lah kita lupa perbahanan di bata man banta. Turikanlah, dengan ajarkanlah eman anak-anak ta, rasman kempu-kempunta, gelah turah ibas ia biak ngeluh si mahuli. Si puji Tuhan ta aluras kita rende. Dengan Tuhan Yesus Kristus disasihkan salama. Dengan Yesus mabadami keriahan sitakan. Masuk nalita maklina manusia. Kini langasupan manusia ngeluh ibas perkuren di bata. O turang rasenina enggo isikapkan di bata ikatan geluh si mahuli man banta. Ija krina kita maharga ras mahaga. Dekune sekali tegun geluh tak jadi kalin bubu. Enggo dia kita mereken dirinta. Engklengi ras junjurkan tuah pasu-pasu man anak berunta. Pak sas tenang si benakan. Pak sateneng si ujungi. O turang rasenina dikune sekali tegun geluh tak jadi sukut. Enggongin dia kita mereken dirinta jadi teman arih dengan natang-natang kegeluhan seninanta. Gelah ula ia juru ibas keterbatasena. Enggon dia kita metami anak beru. Pak sateneng si benakan. Pak satenang si ujungi. O turang rasenina dikune sekali tegun geluh tak jadi anak beru. Enggongin dia kita mereken dirinta. Natang-natang dengan pehaga kalin bubu. Gelah tambah dolat kalin bubu ibas kegeluhna. Mari dagetole si akuken salah lepak taman di bata. Aluras kita rende.
Berita pengalami dosa. Tuhan perkuah dengan perkeleng, dengan la pedas ia merawa. Ia dem alu keleng ate si tetap. Labo kita ibuang kena ibas keterbatasan ras dosanta. Maka selaku persuruhan di bata, aku nahken katana man banta, krina singakukan dosa ras kesalahanna. Dengan jera ibas dosa ras kesalahan tanari. Nina, bali ras ganjangna langit ibabo ninari. Bage kal meblina, keleng ate naman kalak si kemalangan bana. Bagi dauhna, kepultakan arah kesundutan. Bage me ipedauhna dosa-dosanta ibas kita nari. Bagi keleng ate bapa man anak-anakna. Bage kal me pengkelengi di bata, kalak si kemalangan man bana. Mazmur 103 ayat 8-10. Si puji Tuhan erkiteken dosan tanggo ia alami aluras kita rende. Gundari goseh kita ngoge kata dibata bagin si pemena, ibuat ibas Kolose 3 ayat 12-15. Kolose 3 ayat 12-15 kata dibata bagenda. Kam anak-anak dibata, kam iklengi dengan ipilih dibata jadi sekerajanganna. Maka pakaikanlah pakaian ate perkuah, mehuli, rukur meteruk, lemah lembut dengan sabar. Olah kam pergelut dengan si alem-aleman salah, adik kiti ukurundu ibahan kala. Kam arus si alem-aleman salah, bagi Tuhan go ngalemi salahdu. Janah ibabo sie kerina, arus kam si keleng-kelengan,
sabab keleng ate mempersadakan krina alu serta. Dame si ibreken Kristus ibas pusuh dumin, si ngajari kam ibas erbahan keputusan du. Sabab guna dame kam ipilih di bata jadi sadakula. Maka ngatakan bujurlah. Si baren pengogen kata di bata. Tetuahan kalak si megiken kata di bata. Dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Seni naras turang kekelengan Tuhan. Mari si pesikap dirinta, ibas megiken kata di bata, si pindo gegeh man Tuhan ras kitar toto. Bapa kami siringan bas kerajaan surga. Lar ngadi-ngadi kami ngatakan bujur man bandu o Tuhan. Erdandankan ibas situasi suga pana pe si bentasi kami. Keleng ate Tuhan tetap gejapkan kami, janah erkuasa ibas kegeluhan kami. Ngoi taruh kendu kami kubas wari minggu enda Bapa. Eme minggu budaya si peduaken. Tedeh hati kami megiken katandu o Bapa. Ngerana kam Tuhan. Kami nggo sikap megiken ca. Ibas Kristus Yesus kami ertoto. Amin. Seni naras turang kekelengan Tuhan, kita anak-anak di bata, mejuah-juah man banta krina, salam sehat, rasa harapan kami tetap kita semangat, ijabah pe kita ringan. Kata di bata sisih man banta, ibas tanggal 3 Oktober 2020 sada, ibuat ibas padan sindekah Mazmur 122 ayat 3 seh kari ayat nasi pesiwahkan. Bagenda kata di bata. Jerusalem mekap sadakuta si enggo ipekena mulihi. Alu susunan si mahuli dengan serasi. Kuje mereh kerina suku-suku, kerina suku-suku Tuhan ngatakan bujur man Tuhan. Suera si perintah kena. Ijenda narima raja-raja Israel ngerunggui kerina rakyatna. Ertotolah gelah Jerusalem dame. Mejuah-juahlah kalak sir kelengate man bandu. Damelah ibas benteng-benteng enda dengan litlah ketenangan ibas istana-istanandu. Erkiteken kade-kade dengan teman-temanku, ningkuman Jerusalem, dame man bandu. Erkiteken rumah Tuhan, di batanta ertoto aku gelah senang kam. Sehijenda pengogen kata di bata si jadi palas khotbah minggu budaya si pedua kenenda. Tema si sehman banta kekelengan Tuhan, ijapa pe kita ringan. Subuk kam si rumah nari temanta erdame ras sangkep ngeluh. Tentuna kita kalak karo bagi nggo iyoge ken liturgi tandai dia kenta sempakata sadanari lid sangkep ngeluh ta adik kita kalak karo perkade-kaden 10-2 tambah sada rakut si telu. Enda bas kita kalak karo oratna enda lid. Maka ibas khotbah minggu enda uga kita erdame ras sangkep ngeluh ta.
Gelas sangkep geluh te sigejapkan kehadirna jadi teman, ras kehadiran tapi jadi teman ka nandangi sangkep geluh ta. Seni naras turang kekelengan Tuhan, lit penungkunan bagaimana bantang. Mehuli nge siakap kalak sirdame, sebab temanta erdame ras sangkep geluh. Jadi lit penungkunan bagenda. Mehulinge siakap adikala erdame siwah puluh siwah koma siwah persen jawab sa mehuli. Siwah puluh siwah koma siwah persen mehuli jawab pena 0,1% ngenca si la akap napayo 0,1%. Berarti iblis silit dengan bas pusuh perukuran manusia 0,1% iblis surah-surana pecah perang lalap ibas kegeluhan ta. Maka lit nge kuan-kuan ngatakan sa la ateku sada matawari pe melit dengan bage berarti si 0,1% daye tek ketang ersada pagi ketang singgo ku tek enda maka aku ersada rasianuah nina si 0,1% daye gelarna ate kulang te masuk ku 0,1% daye adi ije dengar sianuah akulah je kena saja je. Siapa ngatakan sa geluh lah ibas damendai. So makalit deba kekelengan Tuhan terbelas ibas babahna. Mate pagi aku nakku ulan deher ban kuburenku rasianuah nina padahal rembak dengar perkade-kadene ya. Litkin kuburan keluarga. Nggo ikatakan bagai mati pagi aku ulan deher ban kuburan kurasianua. Banci dengakin kalak nggo mati rubat ka terus. Maka kuburan pe lakap banci rembak. Seni naras turang kekelengan Tuhan endam termasuk si 0,1% dai. Lang payong siwah puluh siwah koma siwah persen mehuli kel kalak sirdame saja lengabo 100% kekelengan Tuhan maka lit denga kuan-kuan indandai totonta pengarapan ta redekahna kita ibas kekristenan bagi teman tenda rehriahna akap ta erdame rasangkep geluh ta enda harapan khotbah ibas minggu tanggal 3 Oktober renda. Kekelengan Tuhan labo nukah ndameken jelma adinggo rubat. La nukah entah lit pengalaman du ya artina si idah pengalaman sebagai rupana la nukah kepeken ndameken jelma adinggo rubat. Maka kai solusina kekelengan Tuhan. Kai jalan keluarna. Ula rubat. Ula sempat rubat. Sebab adinggo rubat ela nukah ndameken sa. Jelma singgo sempat rubat. Apaikah nggo sempat kena pisik? Bagi si melawan siti. Kekelengan Tuhan Mazmur si jadi bahan khotbah ta minggu enda termasuk Mazmur ziarah nina. Jadi Mazmur ziarah ningene labo hanya berkat kukuburan ya. Tapi Mazmur ziarah ningene Mazmur sangat perdalanan bangsa Israel. Ikatakan Mazmur ziarah. Maka zaman kenduari me adilit rombongan si berkat ku tanah suci Yerusalem, Bethlehem, ziarah ku tanah suci nina.
Jadi Mazmur enda Mazmur ziarah. Mazmur si endeken muat berkat pas perdalanan nuju ku Yerusalem, rumah pertoton. Jadi kai isina Mazmur ziarah enda kekelengan Tuhan, ije isina menotoken Yerusalem gelah lid ibas perdamen. Notoken benteng-benteng Yerusalem gelah na aman. Sebab kekelengan Tuhan sanga Daud jadi raja, ipindahkan Daud si sedekah enda ibu kota i Hebron, ipindahkan Daud ku Yerusalem. Jadilah nari Hebron jadi ibu kota, tapi enggo Yerusalem. Engkai maka ibahan Daud sebagai rupana, sebab Israel pak sase enggo bagi dua, Israel utara ras Israel selatan. Jadi adi Yerusalem ibahan ibu kota, Yerusalem menda apa pe mengakui sa artina Israel utara pe lid kepentingan na pas Yerusalem sebab lid ije rumah pertoton, Israel selatan pe begekah rehkaku Yerusalem guna penembahan. Maka Daud ibahana Yerusalem jadi ibu kota, gelah utara ras selatan ersada. Mahuli ke rencana Daud enda. Seri bagi temanta erdame ras sangkep geluh. Jadi Daud tujuna uga gelah bangsa Israel erdame. Maka adi si tarik kubas kegeluhun ta si genduari kekelengan Tuhan, karena Mazmur ziarah endandai sinotoken uga gelah dame i Yerusalem, kira-kira kita genduari perdamen nenda banci si ciptaken ibas persadanta. Banci si ciptaken bas persadanta. Adi sidah genduari persadanta di tengah-tengah kegeluhan ta idonienda lid dua garis besarna ya. Persadan kai saja enda. Si pertama persadan rikutkan kita kalak karo. Kai ajaran ibas kita kalak karo karena persadan enda si kembangkan. Salah sadanan dai sangkep geluh. Persadan ta rakut si telu perkadekaden 10-2 tambah sada. Artinya tambah sada di luar suku karope. Enggo jadi sangkep geluh ta. Persadan si pertama artinya persadan sangkep geluh ta selaku kita kalak karo. Si peduaken persadan kita sada kini teken. Jadi teridah kelibas zaman genduari kenca sohna berita si meriah. Dahin-dahin simberat lah saja sangkep ngeluh mendahi kensa. Tapi rikut ras perpulungan gereja enggo ikut ije resada mempesikap dahine. Ndungi dahine. Jadi lid dua persadan ning kami ndai. Persadan selaku kita sangkep ngeluh kita kalak karo. Persadan kita sada kini teken. Duana persadan nenda perlu sicidahkan ije perdamen. Kedamen. Sebab ije kita ngeluh. Uga kita erdame nandangi sangkep ngeluh ta. Uga kita erdame nandangi teman ta sada kini teken. Alu bege kari kegeluhan ta malem mate tandalani sa aminna pe masa-masa pandemi COVID-10 siwah enda. Sebablah kita sisada lid temanta, lid sangkap ngeluh ta, lid temanta sada kini teken. Simperdiateken kita, sinotoken kita, simpegegehi kita. Adi masa-masa pandemi COVID-10 siwah enda basarung guntang golit satgas COVID-10 siwah. Akap kami nampati kelman perpulungan.
si membutuhkan pendampingan pastoral. Tambah siepe dahin-dahin gereja anta ibas diakonia epe mereken gegeh man banta. Alu bage erdame ras sangkep geluh nina teman tandai. Adi si pindo gegeh man Tuhan ngasup kita. Bagi Mazmur ziarah endandai Daud ngejapkan hanya Tuhan yang bisa memberikan ketenangan bagi Yerusalem, memberikan kedamaian bagi Yerusalem, menguatkan benteng-benteng Yerusalem. Maka disiogendai Mazmur 122 ayat 3 sesiwah enda kekelengan Tuhan. Ikatakenna ijenda Jerusalem emekap sadakuta si enggo i pekena mulihi. Alu susunan si mahuli dengan serasi. Ise si pekenasa di bata. Ijenda nari meraja-raja Israel ngerunggui kerina rakyatna. Jadi Jerusalem jadi pusat ibu kota. Maka kainina Daud. Ertotolah gelah Jerusalem dame. Mejuah-juahlah kalak siir keleng ate man bandu. Damelah ibas benteng-benteng enda. Dengan litlah ketenangan ibas istana-istanandu. Endam toto Daud, toto rakyat sirulo, mandibata, gelah Jerusalem, damai. Kira-kira kekelengan Tuhan, adi enda temanta, engko pasti oratna seharusnya perdamaian la meseran ciptakan sabas gereja anta. Bas perpulungan ta. Sebab bagi ajaran Tuhan. Sebab Tuhan ta Yesus Kristus pe kelengatena perdamen. I perdamaikenna kita ras Tuhan gelah lalit nari kesirangan ta. Ngondabuh kita bas dosa. I perdamaikenna kita mate ya bas kayu persilang. Kelengate Tuhan gelah kita damai ras Tuhan. Maka lalit nari dalan-dalan na kita ngatakan sa bagi nintandai la ateku sada matawari pe gelar na ate kulang adi je ije sianua aku laje kena saja lalit nari sebagai rupana sebab darah Kristus nggom perdamaikan kita Tuhan tak saja per sura-sura gelah erdamai kita engkai maka kita keraskan hati kita masih berkeras kita di dalam permusuhan. Kekelengan Tuhan, gereja oratna, bibit terciptanya perdamaian. Gelah ula kari nukahan erdame kalak bas pasarna. Asangkan kita bas gereja. Tentu nalang. Sebab ajaran tapi dem alu kelengate. Langa di kalak pasaran, mon lit perjentikan, lit perjengilan, lit perubatan, lah siangkan. Idudur kena saja isap, minum ras, enggo erkedungan, pansir dami. Mela mesrai, dudur kena isap, minum ras-rasi je. Salah kelenai kami empal adi rimpal kinia senina adi seninakin silih adi silihkin nggodung iya lo dalih ya kampendai labu sengaja dunina melabu meserakal menciptakan perdamaian kira-kira pas kekeluhan talep melabu mesra kekelengan Tuhan nah kan perdamaian menciptakan damai nandangi sangkep geluhlah lo beningan minggit kita damai ibas jabun tauga ibas gereja ibas keluarga besar ta menukah nge kita erdamai enda penungkunan man bantu adi mesra dengan siakap kekelengan Tuhan berarti nggo masuk
vaksin iblis, ya, labo vaksin imundai, vaksin iblis dai ngo masuk kupusuh ta. Adi vaksin menangkal virus, menaikkan imun. Enda vaksin iblis dai berarti ngo masuk kupusuh ta, menangkal perdamaian. Lalah ngo masuk vaksin iblis dai. Adi mesra kita damai misalnya. Adi vaksin untuk COVID enda, puji Tuhan dah sehat kita bana. Naik imun ta. Tapi di vaksin iblis dai menangkal perdamaian. Lo pada sialoken kekelengan Tuhan ya. Bicara mangga penina manggalar tulaklah. Sebab ada kau masuk vaksin iblis dai, langan natin na perdamaian. Langan natin na perdamaian. Ugaglah ribut begemban na. Sementara temanta erdame ras sangkep geluh. Maka coba ingat-ingat sangkep geluh ta. Uga kita banci mahansa erdame ras sangkep geluh ta. Kalimbubunta, sembuyakta, anak berunta. Senina ras turang kekelengan Tuhan. Pengogen tandai, singgo yoge ke liturgista pendai, dia kenta, ngatakan sa, ibas kitab Kolose 3 ayat 12 se 15, enda sada hal si luar biasa, si ikatakan ije. Artina, bangsa pilihan, si incidahkan biak-biak, si iturikan Kolose 3 ayat 12 se 15 biasana enda itujukan man bangsa Israel, man kalak Yahudi. Tapi bas kitab Kolose 3 ayat 12 se 15 keselamatan enggo universal lanari untuk kalak Israel saja, bangsa Yahudi. Tapi di luar bangsa Yahudi si tekman Tuhan janah ngelakokan kai si katakan Kolose 3 ayat 12 se 15 enda menciri-ciri kalak erdamendai. Kaini nahibas pengogenta si pemenandai ikatakan ijenda. Kam anak-anak di bata, kam ikelengi dengan ipilih di bata jadi sekerajaan na. Jadi anak-anak di bata si pilih di bata adinai konsep naman kalak Yahudi ngenca. Bangsa pilihan. Tapi enda iluar kalak Yahudi enggo iseh kene. Saja kai sukat-sukat na ikatakan na ijenda. Jadi si kerajaan na maka pakaikanlah pakaian ati perkuah. Jadi bajunya sudah baju yang baru ini. Tidak lagi baju yang lama. Lah nari baju simale. Jadi di bangsa Yahudi PIA, kalak Yahudi PIA, adi pakaian na pakaian simale denga, labo ia ipilih Tuhan. Adi nai memang konsepnya bangsa pilihan Tuhan itu bangsa Yahudi. Tapi ijenda di luar kalak Yahudi bangsa pilihan adi pakena paken simbaru kai saja enda ate perkuah mahuli rukur meteruk lemah lembut dengan sabar olakam pergelut dengan sia lemah lemen salah adi kitik ukurdu ibahan kalak kamaru sia lemah lemen salah bagi Tuhan go ngalemi salah du. Janah ibabo si krina arus kam si keleng-kelengan. Sabab keleng atem persadakan krina na alu serta. Dame si breken Kristus ibas pusuh dumin si ngajari kam. Ibas erbahan keputusan-keputusan du. Sabab guna dame kam ipilih di bata. Jadi sadakula maka ngatakan bujurlah. Jadi kita kekelengan Tuhan. Kita dipilih jadi anak-anak Tuhan untuk memberikan damai. Geluh ibas damai. Genduari si katakan anak-anak si ipilih Tuhan. Uga kita makaikan pakaian simbaru. Orat geluh simbaru. Si bagi si katakan ogen tandai. Invokasyon tapendai jelas. Ibas Efesus 4 ayat 3. Ije ikatakan kekelengan Tuhan. Adi secara pasal
ibas bindu 4 ngatakan sa berbagai-bagai talenta potensi silit ibas perpulungan ula banca lanari siangkan. Maka invokasyon ta ikatakan ibas Efesus 4 ayat 3, usahakanlah tuhu-tuhu maka persadandu si bereken kesah tetap irakut alu enteguh ibas perdamen. Jadi pemere kesah silit bas perpulungan talenta potensi kiniliten silit bas perpulungan ula banca perjengilan ulah banca lah siangkan. Tapi berbagai pemere berbagai talenta potensi enda krinana menciptakan perdamaian. Lakin malam mateta adi begem terjadi ibas kegeluhan ta bagai ibas gereja ta. Si megegeh nampati si kurang megegeh. Labo si megegeh ninna si kurang megegeh anggap kiti anggap enteng ya lah bege. Kelengatena temanna si kurangnya pe lakaya gengsi ibujur teman li kakak penampatku li jinampati aku. Jadi endam siniarap kenibas invokasyon ta uga ibas krina pemere di bata ibas talenta si pelain-lain ipersada dungna megegeh engkuhi sadara si debanna. Alu bagi kekelengan Tuhan khotbah minggu enda ibas minggu budaya si pedua kenenda bagi nina kuan-kuan kalak karo Muhammad man kalimbubu mediate man senina metami ku anak beru 3M. Di masa pandemi enda 3M ni name memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. 3M bas kalak karo Muhammad man kalimbubu mediate man senina metami man anak beru. Endam si pupuk kekelengan Tuhan, endam si peturah. Sebab kita kalak karo kalimbubu sembuya anak beru peganci-ganci kari baginte. Labo lalap kita kalimbubu. Labo kalalap kita anak beru. Labo kalalap kita sembuya. Erputar ya peganci-ganci kita. Langlik kap deba kalak karo enda atena lalap kalimbubu. Ertutur bage darami na ugaya gelah iya kalimbubu bage. Beram-beram kita lah bage ya. Adi aku sada sisi pangan pe kita nak beru. Ngelai ya. Ngelai kita melayani. Jadi kekelengan Tuhan ya laboka bagi istilah si genduari anak beru ya si pertama ngakapi nina laboka bege ya. Ertina mela kita di juru kerja kalimbu bunte. Mela kita tangguh takin. Jadi endam peganci-ganci kita kekelengan Tuhan. Lit pak sana kita jadi kalimbubu, lit pak sana kita jadi sembuya, lit pak sana kita jadi anak beru. Maka saling menjaga kita. Sebab labo tetap posisi kita peganci-ganci, saling menjaga kita. Maka bagi daliken nina. Empil sapat na bagi daliken laban si geling batu dalikene. Adi geling batu dalikene kai si tasak ken ditangger ken datas lah sikap pertasakna. Maka ipepayo lebe adi majak kendaliken pepayo lebe batune. Ula sempat ia geling gelas sikap kita nanggerken kai pe atasna. Jadi rakut si telu adi bas teman tanina dalihan na tolu bagi dali kendai telu tungkuna enda seri kerina laban si geling sadara si deban maka sikap perdalanenna sikap pertasakna ibas minggu budaya si pedua kenenda yajuk kita ula kita nari pergelut nukah megelut perkuahlah kita mehuli rukur meteruk lemah lembut sabar endan dari
paken simbarundai. Enda harapan ta, ula kita melalasa menek-menek ta, entah pe pemindon ta, mon bekekap, perban melalasa pemindon ta, morah-morah ta, arahela nari siangkan. Jadi kalau Kristen ula rusur-rusar morah-morah, pedas kari galari morah-morah ta kekelengan Tuhan. Melabo ngit kita bagi. Jadi ibas kinata kegeluhan na memang enda jadi PR ta, tanggung jawab ta, ras perayakan ta. Engkai makana kita rasangkep geluh te mon lardame. Me jadi penungkunan. Padahal sangkep geluh ta. Memang kinata bas kegeluhan piga-piga sinin kami. Lihat faktor-faktor si mendukung si bagai rupanya. Misalnya, engkai maka lardame kita rasangkep geluh ta. Si pertama, kita rusur jumpa ras iya. Rasangkep geluh te. Langa di setahun sekali lah kita jumpa. Kuakap lah bulit konflik. Enda apaika si baleng serengin sa rumah ta. Rasangkep geluh te, merusur jumpa. Jadi mawan-mawan banci kita erdame riahan siakap nandangi kalak si si tandai kel sangkep geluh te sebab bege sangkep geluh te si tandai si gua pana pe. Jadi faktor bangsa kita lardame. Tapi ada teman tasi sekali-sekali ya iya siakap gua hebat. Sikap nari ngeresianwe. Padahal ibas kesusahan tak kari lah nggak tentu ya je. Tapi disangkep geluh uga apa pe kondisi entah ya harus ngoje sebab sangkep geluh ta. Kerja kita laban sila ije sangkep geluh ta. Jadi sini rasturang kekelengan Tuhan nina faktor pertama. Si kedua kan mon kita bas sangkep geluh angka namin ate kue ninta rusur. Angka kalimbu buah min ati anak Brunei misalnya lah angka kalimbu buah sebab iya pelaka toh kita ndai siangkan min jadi JK banci peturah perjengilan lah siangkan lah si tak behen si petelu kenina erkite kan hubungan keluarga sindeher kel maka lah kita biar-biaran menuntut man sangkep geluhe. Padahal bas sangkep geluhe iya kari laboka bagi si pikirkan kita kemampuannya. Tapi kita kan deher ke kita perkade-kadenta lah biar-biaran kita menuntut misalnya. Lah berena atau lah tersehina ngoka menggelut ukur ta. Adiku man kalak melah kita pang menuntut. Jadi lah terjadi konflik. Rasi terakhir nina rusur lit ido entah pe morah-morah dai ibas sangkep geluh nandangi kita ibas ye kekelengan Tuhan arah khotbah enda mari si pelimbarui cara antar rukur ula nari kita perido-ido menuntut kalak si deban tapi lebih kita menuntut kubas diri kita sendiri uga kita erbahan mehuli nandangi jelma sinterem nandangi sangkep geluh ta. Misalnya adikku ne sedekah yang dalit, ya kurang harmonis lah ningen lang daunge toton tabas kita nari. Kune lit sebagai coba kari si ingat-ingat kejadian Jakub ras Ayub. Uga iya tang-tang na ya rubat tapi dungna erkiteken dipersukutina Tuhan. Turah perdamaian antara kala enda dua anar senina. Maka kaini na ibas kejadian 33 ayat 10b. Ngidah ayo ndu saja. Balik wakap bagi natap ayo dibata. Nina padahal rubat belin ya tang-tang nih. Kira-kira kita mantemanta si lengar damendai misalnya. Ngasup kita ngatakan sa. Ngidah ayo ndu saja teman. Balik wakap bagi natap ayo dibata. Enda jadi PR taya, jadi perayakan ta. Terlepas kekelengan ta terlalu kencan tahlang, tapi kita hubungan taras Tuhan, ateta gelah beturah perdamaian. Alu bagai kekelengan Tuhan,
sada kata mutiara nutup khotbah enda ibas tema erdame rasangkep geluh. Nina bagenda, berusahalah hidup damai dengan orang lain, sekalipun mereka ingin bertengkar dengan Anda. Sekali nari ku ogeken, berusahalah hidup damai dengan orang lain, sekalipun mereka ingin bertengkar dengan Anda. Jadi enda kata mutiara simpe gegehi kita ngasut enda, adi kita mindo man Tuhan bagi Daud dai ibas Mazmur ziarahna Jerusalem dame arkiteken pindona toto man Tuhan. Selamat wari Minggu, Tuhan Yesus masuk kita krina. Shalom. Ertoto kita. Bujur Bapa, kata handunggo begiken kami. Ibas Minggu budaya si pedua kenenda. Ate kami erdame ras sangkep geluh. Enda ipala-palai kami Bapa. Gelah teridah ugakin kami. Sini katakan anak-anak Tuhan. Singgo ipilih ndu. Suai bagi Kolose 3 ayat 12 se 15. Enda icidahkan kami man sangkep geluh kami. Malem mate kami Bapa. Sebab adi erdame kami rasangkep geluh kami. Lit kepeken si ikelengi kami. Janah lit ka kepeken si ingkelengi kami. Malem mate kami Bapa dalani kegeluhan kami. Si keleng-kelengan kami. Ibas Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Mari siakuken kini tekenta, rikutkan krina kalak Kristen ibabodo nienda ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata Bapa sila sibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh hidur si nguda-nguda nari, si so kliamen, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang, mate cenari ikuburken, nusur kudoni kematen, petelu wariken go keke basi matenari, nangkih ku surga, perkundul narah kemundi bata, Bapa sila sibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh ras singgo mate, aku te man kesah si badia, canalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan sirasa lalap. Amin. Di bata nggo nuduhken orat geluh si mahuli, si erbahan kegeluhan doni jadi mahuli, guna nginget ras ngergaken kinulin di bata antae. Endeskanlah kulandu man di bata saja, selaku persembahan singgeluh. Rikutkan singena Athena, sebab bagaimana arusna kam bersembah mandi bata suwe ras biakdu selaku makhluk si rukur. Roma 10:2 ayat sada. Tupung sisahkan persembahan ta, ras kita rende muji Tuhan. Gejapkan kami tetap wadi, mas
basuh daging, oh Tuhan, persembahan kami anak-Mu, laboka benenda metunggu, persembahan singgo pepuluh, ajari dupen kami galami, tetap nasub mereman Tuhan. Mari si pebulat ukur ta ras kitar toto ibas sapata. Bapa kami siringan bas kerajaan surga. Ibas kebatin kami indah Bapa anggoi pepulung kami persembahan kami ibas jabu kami skala-skala. Enda pagi taruhkan kami ku rumah pertotondu lako ipakaikan gereja Tuhan guna nehken kekelengan sirna bas Tuhan nari. O Bapa, ibas kriahan ukur anak-anak du krinana, singgo nehken persembahan ibas jabu kami skala-skala, ibas masa pandemi COVID-10 siwah endang. Tambahin du tole rezeki kami, bagepe kesehatan kami, gelah ibas pasu-pasundue kami herdalan Tuhan tetap ndalani kegeluhan si erdame, ngena ate kami perdamen, ciga ate kami perubatan. Pertotope kami Bapa, karena anak-anak du kekelengan kami, silit ibas GBKP Runggun Padang Bulan kilometer pitu enda, singgo nehken persembahan pengatakan bujur naman Tuhan. Lah ibelaskan kami sada persada gelar kekelengan kami indah Bapa. Tapi tatap dua anak-anak dua indah Bapa. Ibas masa-masa pandemi COVID-10 siwah indah pe ngasup dengan yang gejapkan kelengate Tuhan. Pengarak-ngarak di bata. Maka iseh kena persembahan pengatakan bujur naman bandu Bapa. Te iya. Lah kekurangan anak-anak dua indah ibas iya ernaleman bandu. Toto kami Bapa, nandangi kekelengan kami indah krinana. Tetap jaga kawalindu ia berekendu gegeh. Bagepe arak-arak du kekelengan kami indah bas pendahinna. Gelah juah-juahan ia sada keluarga, kai sini surah idapet ibas teruh keleng ate Tuhan. Bagepe Bapa, toto kami nandangi kekelengan kami si ipak sagenduari. Terpapar COVID-10 siwah subuh, si isolasi mandiri bagepe i rumah sakit. Lahalap baba kami bas toto kekelengan kami indah Tuhan. Gelah kesehatan na, lampas pulih. Bahansi kekelengan kami indah, beraktivitas bagi biasana. Pedauh nu kekhawatiran, kebiaran, ukur sila tenang, nandangi kekelengan kami indah. Berikan du kesandu sibadia Tuhan, nemani kekelengan kami indah, ibas perawatan na. Seh maka bekas pasu-pasu Tuhan, tambar, vitamin, asupan gizi, ras semangat, enda nambahi imun daya tahan tubuh kekelengan kami enda seh maka pedas madan kekelengan kami bas pinakitna. Pertotope kami Bapa nandangi keluarga sipak sanar ceda ate erdandanken lid anggota keluarga ibas masa-masa pandemi COVID-10 siwah enda lebih ngadep ku di bata. Enda pe Tuhan tetap kam jadi pengapul simpegegehi kami krinana. Amin nape ilu hibas mata, ingat kami dengar kekelengan kami singunadingken kami. Tuhan singapuli kami Bapa, gelah ibas kecedan ate kami, Tuhan pegegehi kami, ngasup kami ngalaken situasi perceda ate adiras Tuhan. Ertotope kami Bapa, nandangi orang tua kami iting bunga, sinikapken karena bunga ibas rumah pertoton duenda. Toto kami gelah orang tua kami enda ibas masa usiana singgo saitun.
Tetap tambahin du semangat na Bapa. Berikan du kemalaman ate. Ibas kegeluhan na. Semaka orang tua kami. Nande libra beruginting enda. Iting bunga. Tetap ia meriah ukur ipake Tuhan jadi alat ndu. Guna pesikap mereken kini jilen ibas rumah pertoton duenda. Pertotope kami Bapa nandangi krina serayandu pertua diaken emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, guru-guru KKR, si melayani basurunggun GBKP padang bulan kilometer pitu enda. Pegegehindu kami krinana Tuhan, gelah asa ngasup gegeh kami, kai si banci lakukan kami guna pelayanan man bandu o Bapa, enda manjar-anjar ilakukan kami ibas masa pandemi enda. Semakarah pelayanan sidahikan kami, tetap tergejap man kami perpulungendu uga belinna kuasa Tuhan ibas masa-masa pandemi enda. Pertotope kami Bapa nandangi anak-anak kami, kempu-kempu kami, sisangana sekolah, berekendu kepentaran nandangi anak kempu kami Tuhan. Amin na pelit dengar sirlajar alu daring, virtual, bagepe enggolit si tatap muka, jagaindu anak kempu kami enda Tuhan, ibas persekolahan na, bagepe adi enggolit sirdahin anak kempu kami, jagaindu ia bas pendahin na Tuhan, gelah jua-juahan anak kempu kami enda ibas ndahiken dahin na. Melala dengan si pindo kami Bapa ibas sapat kami enda, tapi tek kami Tuhan, kam si menyempurnakan sa, kam si mereka si terbaik, ibas kegeluhan kami. Rekutkan perdalanan ibadah kami pe setiap minggu ilakukan alur rekaman, enda pendeskan kami kubas tandu, gelah krina kekelengendu serayan Tuhan si setia muat bagin ibas proses ngelitkan rekaman kebatin enda pe pasu-pasundu krina kesehatan na. Enda mendage toto sapat kami Bapa, ibabose sesapkan du salah dosa kami, gelah lah teralang pasu-pasundu man kami krina anak-anak du. Ibas Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Sekita gundari kubas perpadanan mandi bata, turang rasenina, nggoi tepa di bata kini raturen dengan kinir sadan geluh doni alu mahuli man banta. Uga ngeninta ngaloi keleng ate di batan ta enda. Si puji Tuhan ta aluras kita rende. Surah-surah Yesus Kristus nandang
Ertoto kita bagi Tuhan Yesus ngajarkan pertoton Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar dui pebadiamin, rehmin kini rajandu, sehlah min pratendu ibas dunia indah bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah endah. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Kekelengan ni Tuhan, berkatlah ndalani geluhndu si meherga ia adepen di bata. Alu tetap nehken kekelengan dengan kehamatan nandangi temandu, ras kerina tinepana. Maka jadi gegehdu, alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam, siang ayo di batar sinalsa liba bondu, janah melias atena ngenehen kam, itatap di bata kukam, janah malam atendu ibahanna. Amin. Budung kebat tinta, mari ras sekitar toto. Ikatakan kami bujur man bandu Bapa si surga, ibas kebatin minggu kami ngordalan alumuhuli. Katandu ras pasu-pasundu pe Bapa enggo ialokan kami. Janah katandu pe singgonda ibagikan kami Bapa kam si masu-masusa. La enda pe banci ipakekan kami ibas kegeluhan kami. Jenari pe Tuhan artotoka kami, nangdangi kami krina simuat bagin ibas wari enda yang kakkan tim musik rasong leader kami Bapa, kam tetap si masu-masu ia, kam tetap si berikan gegah ras kesehatan nangdangi ia krina Bapa, gelah ibas kata wari paksa pe Tuhan, meriah ukurna ibas nahkan pelayananna. Jenari pe atotoka kami nangdangi kemahandu, diakan kami si jadi liturgis ibas kebaktian kami enda, ibas pelayanan pe Bapa kam tetap si masu-masu ia, kam tetap si berikan gegah semangat nangdangi ia Bapa, gelah dahin si enggo iam pe kendu pe manbana, ban si idahi kena alu mahuli. Rikut pe krina ras keluarga ras izi jabuna, Tuhan tetap si masu-masusa. Jenari per totoka kami nangdangi kemahandu, pendeta kami singgo ndai nahkan katandu, ibasenda pe Tuhan kam tetap si masu-masu kena kesehatanna, pasu-pasundu pelayananna, berekendu tetap gegeh ras semangat nangdangi pendeta kami enda Bapa, gelah ibas kata wari paksa pe, meriah ukurna nahkan pelayanandu, guna pebelangkan beritandu si meriah. Jenari per totoka kami ras isi jabuna krina, nora bagi peras anak singgo pelimi kendu ke tengah-tengah jabuna Bapa, ibasenda pe Tuhan tetap si masu-masusa, gelah arah jabu pendeta kami enda pe Bapa, meriah ukurna guna numpak-numpak ibas pelayanan pendeta kami enda. Ibas kentisik nari sirang mulihka kami ibas rumah ndu si badenda, kam dage sinarkun kami jumpa ras keluarga kami dem ibas menjua-jua. Endam karena pemindon kami Bapa, ibas sisa kegeluhan kami ibas sadawari enda pe, israhkan kami kubastan Tuhan saja. Reh kami arah anak ndu Yesus Kristus. Amin.